салом алейкум ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шуданд ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 250 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо раҳон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. бародаро, як бори дигар лайкотона хабар бигиред. Якум мошини фурӯшии мо Opel Vectra B мебошад ки соли барори 6996, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотори 1.6 простой 8 клапана камбудӣ надорад, фақат фурӯхта мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 28 000 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 180 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 74 00 07. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯшии мо Daewoo Nexi мебошад ки соли барори 6996, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинча нава краска баромадагия 100% ягон камбудӣ надорад, фақат мешини ҳай мекунӣ мегарди серьёзнӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 21 000 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 135 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 10 77 77. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшии мо BMW 3 серия мебошад ки соли барори 6000, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин состояниш хуби бадай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар кони бодом. нархи мошин 44 000 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 283 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 89 07 77. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшии мо Daewoo Lacetti мебошад ки соли барори 2005, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин тоза 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин Корея. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 33 000 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 212 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 902 22 42 42. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшии мо ВАЗ 21099 мебошад ки соли барори 6997, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин состояниш 100% дар нархи худуш арзандай, мушкилӣ фақат документош буд шудагия тамом нахадуай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 7500 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 48 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 885 15 006. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшии мо Opel Astra G мебошад ки соли барори 6998, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ варидкадагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 39 000 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 250 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 21 24 32. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 6997, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст рошно мошини фурӯшӣ дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудиай задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар Панҷакент. нархи мошин 33 000 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 212 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 926 36 01 61. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی ما BMW 3 سری 3 باشد که سالی برآوریش 1993 объем мотор 1.8 سوزش ورش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیکا در همینجا صاحب ماشین گفته است چیخولش نو گاز یورو 4 لوک داره اکومولاتور نو رولوی کالونکا نو استاتر نو قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 25000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 161000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 904 28 40 07 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 9 ماشین فروشی ما پلاست رژیم باشد که سالی برآوریش 2000 объем мотор 1.6 سوزش ورش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیکا در همینجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالت خیلی خوب قرار دارد 4 بالون نو خدوای نو موتور نو اکومولاتور نو تانیروفکا 11 ماه داکومنت 8 ماه گوبکاوت کردگی پیچکا گرم قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 46000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 295000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 909 92 04 04 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 10 ماشین فروشی ما تویوتا کارولا می باشد که سالی برآوریش 2009 объем мотор 1.8 سوزش ورش بنزین коробка پیدایش اتومات در همینجا صاحب ماشین تست تویوتا کارولا 2009 اسکا نوزده ماشین در حالت خیلی خوب قرار دارد یک دستگشتگی کاندیسیونر 100% خداوی 100% коробка 100% موتور 100% قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 90000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 578000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 203 70 77 77 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما پلاستر اش می باشد که سالی برآوریش 2004 объем мотор 1.8 سوزش ورش بنزین коробка پیدایش اتومات در همینجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالت بهترین قرار دارد ماشین کمبودی ندارد زدگی پوسیدگی ندارد سراشنا سوم در کشیدگی نمی فروشمش قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 52000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 334000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 202 02 99 99 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 1995 объем мотор 2 سوزش ورش بنزین коробка پیدایش مکانیکا در همینجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد ماشین به کمبودی زدگی ندارد کاندیسیونر کار میکند قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 45500 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 292000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 901 41 41 14 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 2001 объем мотор 2 سوزش ورش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیکا در همینجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد 5 ماه حجت دارد خریدار انیق زنگ زدید ماشین کمبودی ندارد قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 37000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 238000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 30 60 07 07 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما خونده سوناتا می باشد که سالی برآوریش 2002 объем мотор 2 سوزش ورش گاز коробка پیدایش مکانیکا در همینجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد ماشین کمبودی ندارد زدگی پوسیدگی ندارد ماشین زور 100% ماشین قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 25500 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 164000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 918 66 61 66 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما ایده اونکسی می باشد که سالی برآوریش 1996 объем мотор 1.6 سوزش ورش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیکا در همینجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالتی بهترین قرار دارد ماشین کمبودی ندارد زدگی پوسیدگی ندارد سراشنا فروشی با ارزان می شود قرار دارد این ماشین در شهر بختر نرخ ماشین 15500 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 99000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 989 13 11 11 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 мошини фурӯши Opel Astra F мебошад ки соли бароичаш 1994, абиои мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педаи 6 механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошин 100% ягон камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Ин мошин дар деваштич. Нархи мошин 30,000 сомонӣ. Барои бузира гардонем 193,000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 929 81 13 14. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.